यसु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो जिसने मुमकिन किया कि फिर एक नया दिन हमें बख्शा। और मैं ये देख रही थी कि इस साल की 2020 की ये आखिरी मंगल मीटिंग होगी। इसके बाद खुदा 2021 में हमें शामिल करेगा, दाखिल करेगा। हमारा ईमान होना चाहिए, हम ज़रूर दाखिल होंगे। ये साल जिस तरह से भी गुजरा, खुदा का शुक्र अदा करते उसने हमें संभाला, हमारी बरकत और बख्शिश में मदद की है, हर तरह की हमारी रहनुमाई और रहबरी की। लेकिन कुछ हमें कमी महसूस होती रही और आज भी है। ये खुदा के रिक्वेस्ट है कि ये कमियां भी खुदा दूर करे कि लोगों के बंद ज़हन खुले, लोग खुदावन की तरफ रागिब हों, क्योंकि वक्त नज़दीक है, मोहरें खुलती जा रही हैं और बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पे आने वाले हैं। इसलिए अपने को तैयार करें और जो नहीं लोग अभी खुदावन के कलाम की तरफ मुतवज्जा हो रहे उनको भी रागिब करें, उनको मैसेज दें, उनके पास बैठे बजाय इसके कि फजूल कामों में हम अपना वक्त ज़ाया करें, उनको खुदावन की तरफ फेर लाएँ। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब खोई हुई एक भेड़ मिल जाती है, खुदावन यीशु ने मिसाल बड़ी खूबसूरती, तो 99 को छोड़ के चरवाहा जाता है उसके पीछे। तो हमें भी ये रोल अदा करना है कि हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां होते हुए बहुत सारी जानों को, बेड़ों को बचा सकें। आमीन। सो आए पाकरू होली स्पिरिट को जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए। पाकरू होली स्पिरिट वेलकम वेलकम, पाकरू वेलकम, हालेलुया, आमीन। सो इससे पेशतर कि हम खुदा का पाक कलाम सीखें, तो हम पिछले मैसेज को भी रिपीट करेंगे। हम याद करेंगे कि हम पिछली मंगल मीटिंग के अंदर जब थे, खुदा ने हमें क्या कलाम बख्शा था और कलाम में से हमने क्या सीखा था। मैं नहीं ये कहती कि डिटेल के साथ बताएं, सिर्फ आप याद रखें कि मैसेज का क्या टॉपिक था, क्या मैसेज था, क्या था, कुछ याद हो तो। आपने इसके बारे में कलाम सिखाया था कि खुदा ने जो खुद मुकर्रर किए हैं वो ही दिन खुदा कहता है कि मनाएं, तो खुदा को इंसान की बुनाई भी मुकर्रर है तो उसे नफरत है। ये साया पहले बाब के अंदर हमने उसकी 18 आयत में से खुदा का कलाम सीखा था। तो इंसान कौन होता है जो खुदा के बरखिलाफ चले, तो इसीलिए हमें डरना और कांपना। सो इससे पेशतर के मैं वैसे शुरू करूं, मैं एक आपसे सवाल करूंगी, क्या आज के ज़माना के लोग जो हैं, जिस तरह से वक्त चल रहा है, क्या लोग खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं? क्या लोग खुदा के साथ वफादार हैं? क्या खुदा के साथ लोग उसी तरह हैं जिस तरह खुदा ने हम सबको सब नेमतें दे रखी हैं, हमें सांसें दी हैं, हमें ज़िंदगी दी है, हमें दो आंखें खूबसूरत दी हैं कि जिससे हम चल सकते हैं, हम अंधे नहीं हैं, हम किसी का सहारा लेकर नहीं चल सकते। खुदा का शुक्र हो। तो सब कुछ नेमतें हमें बख्शी हैं, इसके बावजूद क्या लोग खुदा के पास हैं, नज़दीक हैं? ज़रा गौर करें। लोग खुदा से नहीं डरते जी, दुनिया की बातों से डरते, दुनिया की बातों से डरते हैं। तो वो भी एक फरेब बनाया हुआ है, कहते हैं लेकिन करते वही हैं जो इनके अंदर से इब्लीस उनको उनके ज़हन के अंदर डाल। अब इब्लीस भी इतना कोई कारागर नहीं है कि वो हमें ले और जो चाहे, हम अपने आप को खुद बेवकूफ़ों की तरह उसके हवाला करते हैं ताकि ले हमें बेवकूफ़ बना, तो पहले बेवकूफ़ थे और तू बना हमें। इतना भी वो मेरे और आपके खुदा उनसे बड़ा नहीं है। उसने मौत और कब्र पर इब्लीस पर फतह पाई, हमें फतह पानी। अगर हम कहते हैं हम बिलीवर हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, नामी मसीही नहीं, रूहानी मसीही होना चाहिए। हालेलुया। सो आए खुदा के साथ जो ऐसा रवैया कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब में से ज़बूर 50 और उसकी 22 आयत। आज का खूबसूरत मैसेज, खुदा को जो भूल जाते हैं, जो खुदा को पीछे फेंक देते हैं, खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करते, उनके लिए आज ये मैसेज है, खुदा को भूलने वालों। तो ज़बूर 50 और उसकी आयत नंबर 22 खुदा का पाक कलाम जिसमें लिखा हुआ है, जो बहन भाई निकाल ले जल्दी से उसे तिलावत करें। 50 की 22 आयत। अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। कलाम पाक के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। सो देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है ज़बूर की किताब के अंदर। नबी को खुदा ने कलाम दिया है, रूल कुदस के वसीला से आज भी कलाम नबियों के साथ भी पाकरू काम करता था और आज अपने खादमों के, अपने लोगों के साथ जो खुदा उनको जानना चाहते हैं पाकरू काम करता है। सो खुदा का कलाम बयान करता है, ऐ खुदा को भूलने वालों सोच लो, इसे सोच लो। आज सोच की फिक्र की बात है। सन 2020 गुजर गया है, अब 2021 आने वाला है। अगर इसके अंदर भी बहुत सारे लोग इन 8 दिनों के अंदर भी झड़ जाएंगे, जिस तरह दरख्तों के पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं ना, इसी तरह बहुत सारे लोगों का एंड होने वाला है। लेकिन आए खुदा को भूलने वालों सोच, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, कोई शफायत करने वाला ना होगा। अगर हम खुदा के बेटे पर ईमान
نہ لائے, اگر خدا کے بیٹے کے کلام کی اور اس کے اس خون کی جو سلیب پر بہا ہے ہم نے قدر نہ کی, تو پھر کلام میں لکھا ہے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو, اس بات کو سوچو, غور کرو. جس کے اندر دنیا اس بات کے اندر ہے ہی نہیں, سوچ ہے ہی نہیں. سوچ تو صرف پیسہ کمانے کی ہے, سوچ تو پھر اپنے آپ کو خوش رکھنے کی ہے, سوچ تو صرف اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی ہے. سوچ تو یہی ہے کہ مجھے میری مرضی کے مطابق مل جائے, مجھے خدا سے کیا لینا دینا, جبکہ اسی کے وسیلہ سے تو میری باڈی کھڑی ہے, اسی کے وسیلہ سے تو میرا سب کچھ ہے. اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو. تو یہ سوچ کی بات ہے. کیوں نہیں لوگ سوچ رہے؟ فنا ہونے کیوں. کلام میں لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ. تو جس نے بنایا ہے اگر وہی پھاڑ ڈالے تو پھر کوئی ہمیں جس نے بنایا ہے تخلیق کار سے کوئی چھڑا سکتا ہے؟ کوئی نجات دے سکتا ہے؟ کوئی رہائی دے سکتا ہے؟ کہیں گناہوں کی معافی ہے؟ کہیں ہم دولت سے کچھ خرید سکتے ہیں؟ خدا کو رشوت دے کر پھر اپنی طرف کر سکتے ہیں؟ اے خدا کو بھولنے والوں ذرا سوچ لو, اس بات کو سوچو. خدا کے کلام کی اس بات کو, اس آیت کو ہم لے کر آگے چلیں گے, ہم غور کریں گے کس طرح کے لوگ ہیں. آئے زبور, آگے چلیں. زبور کی کتاب کے اندر دیکھیں جی, زبور کی کتاب, زبور 106 نکالیں جی میرے ساتھ. زبور 106 اور اس کی آیت نمبر 24 اور 25, 2 آیتیں خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. کیا خدا کو جو نہیں سمجھتے اور بھول جاتے ہیں, تو دیکھیں زبور 106 اور اس کی آیت نمبر 24 اور 25. جی مل گیا تو اسٹڈی کریں. اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا, بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی. جی آمین. کلام میں لکھا ہے اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا. کس نے؟ قوم بنی اسرائیل. جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے تو کتنے لوگ تھے؟ 25 لاکھ مرد تھے. ذرا اندازہ کیجئے, اور عورتیں اور بچے نکال کر, تو اگر ایک مرد کے ساتھ اندازاً 4 بچے بھی ہوں گے, ان میں سے آدھے بھی اگر شادی شدہ ہوں گے تو ان کی تعداد ڈبل بن جاتی ہے. 25 لاکھ سے وہ 50 لاکھ بن سکتے ہیں. دیکھیں عورتیں بچے ڈال کر 50 لاکھ لوگ اندازاً تھے, لیکن ان میں سے کتنے لوگ وہاں گئے تھے ملک موعود کے اندر, وعدے کی سرزمین کے اندر؟ کتنے؟ کچھ یاد ہو, صرف 2. تو 2 لوگ جب وہاں پہنچے تو دیکھے کہ 50 لاکھ لوگوں کی تعداد میں سے 2 لوگ وفادار اور تابعدار تھے جنہوں نے خدا کو بھولا نہیں تھا, خدا کی بات کو سنا تھا, سوچا تھا کہ خدا ہی زبردست ہے جو نکال لایا ہے غلامی کے گناہ کے گھر سے. ہم وہاں مزدوروں کی طرح, نوکروں کی طرح ہم روٹیاں کھاتے, ہم پتھروں میں پیسے جاتے تھے. وہاں یہ رواج تھا, ان کو بٹے پہ اینٹیں ڈالنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اگر کوئی شخص اینٹیں پوری نہیں بناتا تھا تو اگر اس کو آگے سے وہ مارتے تھے کوڑوں سے, اگر وہ کچھ لاتا اور جو کچھ کرتا تو اس کو 2 پتھر رکھے ہوتے تھے, ان کے اندر ڈال کر اس کو اوپر سے چکی کی طرح پیس دیا جاتا تھا, اس کے چتڑے اٹھ جایا کرتے تھے. یہ رواج تھا اس علاقے کا. اس کے باوجود خدا نے ان کو اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا اور ان کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا, ان کو بیابان میں من برسایا, ان کا مددگار ہوا, ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. پھر بھی اس کے باوجود وہ خدا کو بھول گئے. بچڑوں کی انہوں نے پوجا کی, انہوں نے کہا ہمیں کھانے کو من اور گوشت کھانے کو دے, ہم نہیں جانتے کون خدا ہے. آج کا دور بھی ایسا ہی ہے. کیا خدا نے ہمیں گناہ کی غلامی سے, دشمن کی غلامی سے آزاد نہیں کیا؟ کیا وہ لعنت جو ہمارے ساتھ پر تھی, ہم لعنتی تھی, ہم دوزخی آگ کے قابل تھے, خدا نے ہمیں نجات نہیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بخشی؟ ہمیں مصر جیسی گندی غلامی سے نکال کر خدا نے گناہوں کی غلامی سے نہیں لایا؟ تو بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے اس سہانے ملک کو کیا جانا؟ حقیر. کیا کہتے ہیں موسیٰ کو؟ کہتے ہمیں نہیں جانا ملک ہے موعود کے اندر وعدہ کے ساتھ, ہمیں خدا اس لیے لایا یہاں بیابان میں ہمیں مار دے, ہمیں مار دے. ہم اچھے تھے, ہم مر جایا کرتے تھے, لیکن ہم وہاں پیٹ بھر کر روٹی کھائے. لیکن یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ کس طرح کے ہیں, کیونکہ وہ یہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ 25 لاکھ کو جن کو بغیر کسی چیز کے خدا یہاں لایا ہے. بیابان میں نہ تو وہاں موٹریں لگی تھی تو نہ وہاں نل تھے, وہاں چٹانیں خشک تھیں. لیکن جب خدا اپنے بندہ کو حکم دیتا تھا, موسیٰ کو کہتا لاٹھی بڑھا, مار چٹان پر, اس کو کہہ دے کہ وہاں سے چشمے پھوٹ نکلے, بغیر کسی بور کے, بغیر کسی پیسہ لگائے کے. خدا کی قدرت تو دیکھیں. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خدا کو بھول جاتے تھے.
آج کے لوگوں کو بھی سب کچھ خدا نے اپنے بیٹے کی نجات بھی دکھائی ہے، توبہ بپتسمے کے لیے بھی خدا اپنے خادموں کے ذریعے توبہ کی منادی اور یہ راغب کر رہا ہے، لیکن لوگ اپنی خواہشوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، لوگ صرف کہتے ہیں ہم پریئر کرنے جائیں چرچ میں ہمیں کچھ ملے گا، نہیں، ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ہمیشہ کی زندگی، سہانا ملک، وعدے کی سرزمین، ان کو تو ملک کنعان ملا تھا، اب ہمیں کیا ہمیشہ کی بادشاہی ملنے والی ہے۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے انہوں نے سہانے ملک کو کیا جانا حقیر، آج بھی لوگ خدا کی بادشاہی کو حقیر جانتے ہیں، خدا کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، آتے ہیں تو صرف اپنی ضرورت کے تحت معجزات دنیا میں، ہم دنیا میں لے لیں گے موزہ، ہم کھائیں گے پیئیں گے اور مر جائیں گے، پر جو خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی ملے گا، کلام میں لکھا وہ سدا تک زندہ رہے گا، اور کلام میں لکھا انہوں نے اس کے قول کا یقین نہ کیا۔ آج کے لوگ بھی خدا کے قول کا، وعدے کا یقین ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، تم میری دلہن ہوگی، میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا جہاں سونے کی سڑکیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، وہاں امن ہوگا، وہاں سکون ہوگا، وہاں کوئی بیمار نہ ہوگا، کہیں وہاں موت نہ ہوگی، وہاں آہ نہ ہوگا، وہاں نالا نہ ہوگا، وہاں درد نہ ہوگا، خدا تمہاری ساری فکریں ختم کرے گا، تمہاری آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا۔ اس بات کے لیے لوگ دعائیں نہیں کرتے، اس بات کے لیے لوگ خدا ان کے حضور جمع ہی نہیں ہوتے، اس کی شکر گزاری کرتے ہی نہیں۔ کلام میں لکھا ہے بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں کیا کیے، بڑبڑائے، کیا کرنے لگے، آج لوگ نہیں بڑبڑاتے، آج لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی پلاننگ میں جب ناکام ہوتے ہیں خدا کو بغیر جانے اور خدا کی مرضی کو تو ناکام ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں خدا نے میرے لیے تو کچھ اچھا ہی نہیں کیا، کیا پیدا کیا اور مجھے کیا دیا ہی کیا۔ اگر ہمیں تندرستی صحت ہی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر تو کچھ نعمت ہی نہیں۔ تو پھر محسوس کریں لوگوں کو جو آج بھی ہاسپٹل کے اندر چرپائیوں پہ گھروں کے اندر ترس رہے ہیں، موت کے لیے، موت بھی ان کو نہیں مل رہی، وہ کہتے ہیں ہماری جان کو سکون مل جائے وقتی طور پر، ہماری باڈی کو، لیکن وہ بھی نہیں مل رہا۔ ہم جیتی جانتی تندرستی سلامتی کے ساتھ خدا کی بھیڑے پھر بھی ان کی طرح بڑبڑاتی، اور کلام میں لکھا خداوند کی بات نہ مانی، بڑبڑائے۔ آج بھی لوگ بڑبڑاتے ہیں، خدا کی بات نہیں مانتے۔ کیا خدا کی بات ہے؟ سب سے پہلا حکم ہی کیا خدا کا؟ اپنے خدا کی عبادت کرنا، اور تیری روٹی پانی پہ برکت دے گا، تیرے بیچ میں سے بیماری کو، تجھے وعدے کی سرزمین، نیا ملک، نیا یروشلم دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جو دنیا میں ہے وہی ہمیں ملنا ہے، آگے کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے کلام میں سے دیکھیں گے اب نئے عہد نامے کے اندر، ذرا چلیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 46 آیت۔ لوکا رسول کی معرفت خدا ان کا کلام ہے جی نئے عہد نامہ کے اندر، اور اس کا 6 باب اس کی 46 آیت دیکھیں۔ جب تم میرے کہنے پہ عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خدا کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ آمین۔ سو خدا کے کلام میں یسوع مسیح خدا نے اس بات کو بھی بتا دیا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے، یہاں زبور کی کتاب میں لکھا ہے وہ بڑبڑائے، انہوں نے خدا کی بات کو نہ مانا۔ پھر لکھا ہے اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو کہ جب میں تمہیں پھاڑ ڈالوں تو کوئی تمہیں چھڑانے والا نہ ہو۔ تو خداوند نے کہا جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے۔ کیا جو خداوند کی باتیں وہ ہمارے فائدہ کی نہیں ہیں؟ جو خداوند ہمیں بچانا نہیں چاہتا؟ ایک دفعہ تو آدم ہوا نے گناہ کر کے ابلیس کے شکنجے میں پھنس گیا، یسوع خدا کا بیٹا ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی دے چکا ہے، کیونکہ خدا کے قانون کے اندر تھا کہ کوئی قربانی دے، تو قربانی کوئی دے نہیں سکتا تھا سوائے خدا کی ذات پاک کے، اس نے اپنے بیٹے کو تخلیق کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ نہ سمجھے خدا کی محبت کو، اس کے رحم کو، اس کے فضل کو، اس کے ترس کو، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تم مجھے خداوند کہنے پر عمل نہیں کرتے، کیوں خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے۔ میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے، کہ اگر کوئی شخص صحیح بنیاد اپنے ایک مکان کو تیار کرے تو اس کی بنیاد صحیح چٹان پر ایک مضبوط جگہ پر رکھے گا، وہ گھاس پھوس اور ریت پہ نہیں رکھے گا۔
کہ اس کا گھر دوسرے دن گر جائے. تو اسی طرح روحانی گھر جو ہے ہمارا بدن ہے, خدا کا مقدس ہے, اگر اس کو ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ڈالیں گے, اپنی خواہشوں کو, گندی چیزوں کو نہیں نکالیں گے اپنی زندگی سے, تو پھر خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر پائیں گے. تو کلام بیان کرتا ہے اس نے جگہ زمین جو لی اور اس کے اوپر گھر بناتے وقت اس نے زمین گہری کھود کر چٹان پر کیا ڈالی, بنیاد. اور کلام میں لکھا جب طوفان آئے زندگی میں, طوفان زمائشوں کا آئے, بیماری کا آئے, دکھ کا آئے, لوگ ستائیں ہمیں یسوع سے جدا, تو پھر کہتا ہے ہمیں یسوع کی محبت سے کون جدا کرے گا, ہو موت کی وادی سے گزر میں نہ کسی بلا سے ڈروں گا. تو اسی طرح ہمیں کہنا نہیں, ہمیں سوچ کر اس پر عمل کرنا ہے. کلام میں لکھا سیلاب اس گھر سے ٹکرایا اور اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا تھا. تو آج بہت سارے لوگوں کی فکریں یہ ہے کہ وہ چرچ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو اس طرح گمراہ کیے ہوتے ہیں کہ تو نے چرچ گیا ہے, گئی ہے, تیری یہ بات پوری کیوں نہیں ہوتی, تیرے دل کی مراد. تو وہ فانی باتوں کی بات کرتے ہیں, لیکن نہیں, اگر اس نے اپنی گہری چٹان کے اوپر کھود کر صحیح طریقے سے بنیاد رکھی ہے تو اس کو کوئی شخص اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے سیلاب اس گھر سے ٹکرایا اور اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط. آؤ یسوع میں مضبوط بنے, آؤ ہم اس طرح سے بنے کہ دنیا کی کوئی بھی خواہش مجھے اور آپ کو خدا سے جدا نہ کر سکے, کیونکہ کوئی بھی طوفان نہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر کام کرے. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے. آئیں دیکھیں یرمیہ نبی کی معرفت خدا ان کا کلام, اس کا 10 باب دیکھیں. جو خدا کے ساتھ ایماندار نہیں ہے, خدا کو بھول بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یرمیہ نبی کی معرفت خدا کا کلام, اس کا 10 باب اور اس کی آیت نمبر جی دیکھیں 25. اے خداوند, ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر انڈیل دے. آمین. خدا کا بندہ کیا دعا کر رہا ہے؟ اے خداوند ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی, ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا کہہ رہا. اگر کوئی خادم کسی نے کہہ دے کہ تیرے تے خدا دا کہتے لوگ یہ گل پہ جان گے, کہنے گے تیری, جب کہ خدا کا کلام بیان کر رہا, بائبل مقدس کہتی ہے ان لوگوں کے اوپر خدا کا قہر ختم نہیں ہوتا, ان پر انڈیل دے. وہ مصیبت میں پھنسے رہے, وہ بیماریوں میں پھنسے رہے, کبھی شفا نہ پائے, قبر ان کو جا رہے لیکن وہ شفا نہ پائے. یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے. 28 باب میں لکھا ہے تو جب تک فنا نہ ہو جائے, تیرا ستیہ ناش نہ ہو جائے, قبر میں نہ تو جا پڑے, تجھ سے تیری مصیبت جدا نہ ہوگی. یہ خدا کا کلام اگر اسے ہم لیں اپنی زندگی میں تو کلام بیان کرتا ہے خداوند ان قوموں کو جو تجھے نہیں جانتی, ان گھرانوں پر, ان گھروں پر جو گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر انڈیل دے. تو پھر کتنی بڑی بات, خدا نے پہلے حکم دے دیا تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو لوگوں کو پسند نہیں, خدا سے مانگنا پسند ہے, اور بلا وجہ بلا ضرورت کئی دفعہ ہم ایسی چیزیں مانگ رہے تھے جو ہماری ضرورت کی ہیں ہی نہیں, جو ہمیں آنے والے دنوں میں دکھ دینے والی ہیں, جو آنے والے دنوں میں ہمیں مصیبت میں پھنسانے والی ہیں. خدا اس لیے ان دونوں چیزوں کو ہم سے دور رکھتا ہے. اور ہم پتہ کیا کہہ رہے تھے, خدا ساڈی منتا ہی نہیں, ساڈے نہ پیار نہیں کرتا, اسی بے وقوفاں. وہ بچے نہیں جب ضد کرتے ہم دے رہے, ہم نے وہ کینڈی لینی, ٹافی لینی ہے, چاہے وہ ہماری صحت کے لیے خرابی پیدا کرے, بعد میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں لینا ہے. ہم ان بچوں کی طرح, چھوٹے بچوں کی طرح, بے وقوف بچوں کی طرح ضد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نہیں, ہوش میں آئے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس لیے قہر انڈیل دے. دوسرا حوالہ میرے ساتھ دیکھیں جی, خدا کے پاک کلام میں سے یسایہ نبی کی معرفت خدا کا کلام جی. یسایہ نبی کی معرفت, اسی کے ساتھ یرمیہ کے ساتھ پہلا صحیفہ یسایہ 42 باب اور اس کی آیت ہم 24 آیت پڑھیں گے. ذرا غور سے خدا کے کلام کو سیکھیں. دیکھیں یہ خدا کے کلام کی باتیں کس قدر ہمیں برکت دے رہی ہیں, کس قدر ہم شادمان ہو رہے ہیں خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے, جس نے ہمیں یہ سکھا رہا ہے. دیکھیں یسایہ 42 باب اس کی 24 آیت کو پڑھنا شروع کریں گے. کس نے یعقوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو, اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلے, اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے. آمین. کلام میں لکھا ہے کس نے یعقوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو, تباہ ہو جائے, اور اسرائیل کو لٹیروں میں لے, لٹیرے تینوں لوٹ دے رہے ہیں. کسی طریقے سے لٹیرے آج لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. دیکھیں 10,000 قرضہ اٹھایا سود پہ, لٹیروں میں سے 1 لاکھ بنا دیا. غور کریں, یہ ان باتوں کے اندر ہم کلام سیکھیں گے کہ کس طرح کی لائف انسان کی چل رہی ہے.
ठीक है, लुटेरों ने लूटा, दूजे लुटेरे डॉक्टर ने, बड़े ठीक है बड़ी फीसें, लेकिन वो बिला बने लोगों को, काम कोई हो बताते कुछ है। लुटेरों के हाथ में लोग पड़ गए क्योंकि खुदा ने उनको छोड़ दिया। खुदा को उनकी पनाहगाह नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने हक ताला को अपनी पनाहगाह बनाया ही नहीं। कलाम में लिखा है, किसने लुटेरों के हाथ में पड़े, क्या खुदावंद ने नहीं? यह सवाल है, उसका जवाब भी है, क्या खुदावंद ने नहीं? जिसके खिलाफ हमने क्या किया जी? गुनाह किया। तो फिर किस तरह कहेंगे खुदा हमारी सुनता नहीं है? खुदा बेइंसाफ है क्या? जिसने हमें पैदा किया हम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ये लोगों की अदात और लोगों की खसरत है। ये लोग हैं जिसने उनके पैदा किया है, जिसने उनको खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत बॉडीज दी हैं, खूबसूरत रिश्तों से बांधा है, वही शख्स खुदा के बरखिलाफ और कहता खुदा तो ये खुदा ने चंगा नहीं किया। लोगों के अल्फाज तो जरा गौर करने के, ये सब इब्लीसी ताकतें बदरू हैं जो लोगों की जिंदगी के अंदर जब वो कलाम नहीं सुनते, खुदा के पास नहीं आते हैं। खुदा को भूलने वालों, जरा इस बात को सोच लो कि खुदा जब तुम्हें कोई फाड़ डालेगा तो तुम्हें कोई छुड़ाने वाला ना होगा। कलाम में लिखा है, और लिखा है क्या खुदावंद ने जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया, क्योंकि उन्होंने ना चाहा। क्या किया? उन्होंने ना चाहा कि उसकी राहों पर चले। असी नहीं खुदा दियां राहों चले, असी इंडिया के ड्रामिया के मुताबिक सारियां रस्माई कर लेना। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ नहीं। तुम्हें छुड़ाना चाहते हैं, खुदा का कलाम बयान करता है, लिखा है उन्होंने ना चाहा कि उसकी राहों पर चले। और उसकी शरीयत के, शरीयत में क्या है? शादी के अंदर शरीयत में क्या है? चलो तुम बड़ी शादियां अटेंड की, शरीयत के अंदर शादी के अंदर क्या है? निकाह है। और कोई रस्म बेहतर नहीं, याद रखें। रस्में बना ली या कर ली, ये अपने लोगों ने अपने इंजॉय जिस तरह मर्जी, ठीक है। सबसे अहम रस्म और पाक रस्म निकाह है। वो अपने आप को कर्ज के नीचे दें, सूद का पैसा उठाएं, बाद में जिल्लत उठाएं, रसवाई उठाएं, अपनी परेशानी लेकर दिल का अटैक करवा लें, अपना फर्ज का अटैक करवा लें, जो मर्जी करवा लें। लुटेरों ने उनको लूटा, वो गारतगरों के हाथ में पड़े। ये सारी बातें हमारी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी के साथ साथ चल रही हैं। तो कलाम बयान करता है क्योंकि उन्होंने ना चाहा कि खुदा उनकी राहों पर चले। इंसान ने आज अपने लिए जिंदगी इतनी मुश्किल बना ली है। वैस की किताब में लिखा है खुदा ने इंसान को इंसान ही बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए बंदिशें तजवीज़ की और अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया। और आज का इंसान इतना परेशान है इस रुपये पैसे के पीछे, ऐशो इशरत के पीछे, वो नलायक और नतीजा काम करता है जो खुदा की शरीयत के है ही नहीं, खुदा की शरीयत के ताबिया ही नहीं लोग। तो कलाम बयान करता है कि उन्होंने ना चाहा कि उसकी राहों पर चले और शरीयत के ताबिया हो, शरीयत के मुताबिक रस्म करे बस, और जो कुछ उससे हो सकता है वो करे, उसकी हद से आगे ना बढ़े। एक मिसाल है आम सी रूटीन के मुताबिक कि अपनी चादर वेख के पाँव कि अगर पाँव चादर से नीचे चले जाएंगे तो फिर परेशानी होगी ना। चादर तक महदूद रखें, अपने हालात तक महदूद रखें। इसलिए खुदा का कलाम बयान हमें हर तरह से सिखाता है उसकी शरीयत के ताबिया ना हुए। तो इसराइल को किसके हाथों में पड़ना पड़ा? लुटेरों। जानबूझ के लोग लुटेरों के हाथ में पड़े। इसलिए मेरे अजीजों सोचना है हमने इस कलाम को, हमने पास पुश्त नहीं डालना। हमने ये नहीं कहना कि ये जो कलाम की बातें हैं पादरी दे में कहते रहे। कभी आप जो लोग तो अदविया मशवरा दे देना कि पादरियां दिमाग खत्म गलत तलीम दे देना, उनको थोड़ी देर बाद आके कलाम पे पढ़े, ये हवाले नोट करें, समझाएं, खुद सीखें, यकीन मानें आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके ख़ानदान निजात पाएंगे, आपके ख़ानदानों के अंदर हलचल बेचैनी की जो फ़िज़ा है वो ठीक हो जाएगी, सुकून में होंगी, आप हर रोज़ शादमानी से भरे रहेंगे, आप हर रोज़ खुशी में भरे रहेंगे। आप किसी को मिले या ना मिले, आप फसूदा रस्मों के अंदर जाए ना जाए, जब आप खुदा की हुज़ूरी में आएंगे आप शादमानी से भर जाएंगे। मेरा तजर्बा है, क्योंकि शादमानी से भरे रहना, आज भी शादमानी से भरे हैं और आने वाले जहान में भी हम शादमानी से, क्योंकि ऐसा ना होगा कि खुदा हमें फाड़े, क्योंकि हम खुदा की शरीयत के ताबिया रहें। आमीन। सो आए खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखते हैं। मत्ती की अंजील मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 12 बाब और उसकी आयत नंबर 48।
मत्ती की इंजील उसका 12 बाब उसकी आयत नंबर 48 से खुदा का कलाम सीखेंगे। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। आमीन। कलाम में लिखा है, उन्होंने खुदावंद की ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदावंद की बात ना मानी। यहाँ खुदा का बेटा खुदा पाकरू बयान करता है कि यीशु को जब लोग खुदावंद कलाम सुना रहे थे ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਬੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਕੱਦਸ नहीं है, तमीज़ नहीं है, गैर कौमें देखी दुआ कर रही है, उनको ऑर्डर नहीं है कोई दुआ देना कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਡਬਲ ਨਫਲ ਪੜਨੇ ਪੈਗੇ, ਡਬਲ ਰਕੂਅ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਬਲ ਪੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਲੋ ਹੈ खुदावंद की तरफ लगन दी, वो लगन है, वो फिर सोचता है, वो टाइम टेबल भी अपना सेट कर लेता है, वो दुनिया के जनरों ख्वाहिशों से भी निकल आता है, वो खुदा के साथ चलता है। खुदा को भूलने वालों इसे ज़रा सोच लो, इस बात को आज फॉलो रखना है आपने और हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस अल्फाज को याद रखना, क्योंकि कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे तो कुछ बेचैनी हो रही थी, उन्होंने आके कहा चलो इन्होंने तो ये सुन दे विच वड़ के तो कहते तेरे अम्मी अबू बुलाने बाहर, तेरा माँ प्यो भैन भरा, यीशु मसीह को कहने लगे ताकि यीशु मसीह छोड़े और ये लोग इर्द गिर्द हो जाए। हमें भी इस तरह से लोग जिंदगी में इन्वॉल्व कर, तू ही खुदा ना बहुता चलते हो, अल्फाज सुनने को आता है, तू ही वड्डे पाल दी बहुते हो, तू ही लोगों ने नहीं मिलना गिलना, भैन भरा भी जरूरी होंगे, खुदा अपने थां दे, लेकिन हमने कहा अव्वल दर्जा खुदा का है, क्योंकि उसने मुझे और आप, जब हम अव्वल दर्जा देते हैं तो वो भी हमें कभी खाली नहीं छोड़ता, हमें हर बात में अव्वल रखता है। हम जहाँ हाथ बढ़ाएं हम बरकत पाते हैं, हम जहाँ पाँव रखें वहाँ यीशु के नाम से हमें इब्लीस पे फतह मिलती है, क्योंकि हमने अव्वल दर्जा खुदा को दिया। तो कलाम में लिखा, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं। यीशु को कहते हैं, खबर देने वाले को जवाब दिया, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई। अब इस बात को फॉलो करना है हमने कलाम के मुताबिक, अपने शागिर्दों की तरफ, शागिर्द खुदावंद के साथ साथ सब कुछ छोड़ दिया, जाल डाल रहे थे, याद रखें। तो यीशु मसीह मोजज़े करते आ रहे थे, कहने लगे ये मोसे करने वाला यीशु। तो यीशु ने गौर से नजर करके कहा, शमौन पतरस इधर आओ, आज से तुम आदमियों का शिकार करोगे, माहीगीर नहीं बचोगे। तो छड़ के जाल जो उन्होंने पता कर जाना कि नहीं, कस्सी छड़ी यीशु के पीछे ते खुदावंद की तरफ ध्यान नहीं लगाना, खुदावंद की तरफ नहीं आना, तो फिर कहना यीशु मसीह है, खुदावंद है, खुदावंद है, खुदावंद। यीशु ने कहा बथेरे आएंगे मुझसे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर नहीं चलता, मुझे खुदावंद खुदावंद क्यों कहते हैं। जिसने खुदा की बात ज़बूर की किताब में लिखा नहीं मानी, ऐ खुदा को भूलने वाला सोच लो। फिर यिर्मयाह कहता है खुदावंद, खुदा ने याकूब को लुटेरों के हाथ में छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं माना और उसकी शरीयत के ताबिया नहीं। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, हाथ बढ़ाकर कहा देखो मेरी माँ। अब वो माँ तो नहीं थे, लेकिन माँ जैसा दर्जा उनको मिल गया। देखें, ये जरूरी नहीं कि जो रिश्ता मेरे और आपके साथ है उस रिश्ते के अंदर रूहानी अक्स होना चाहिए। वो रूहानी तौर पर यीशु मसीह की मर्जी को पूरा कर रहे थे। यीशु ने कहा ये है मेरी माँ, ये है मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। तो यीशु मसीह ने एक और भी बात कही, कहा कि जब मुझे खुदा ने आसमान की बादशाही के लिए तैयार किया और यीशु मसीह को तख्त पर बिठाया, तो कहा तुम भी मेरे साथ तख्तों पर बैठोगे और इस्राएल के कबीलों का इंसाफ करोगे, रास्तबाजों की क़यामत में ये बदला होगा। तो इस लायक बनाएंगे तो फिर ही ना। तो कलाम में यूहन्ना की इंजील 3 बाब में लिखा है, निकोदेमुस जो रात के टाइम यीशु मसीह के पास से सुन रहा है, आदमी किस तरह से नए सिरे से पैदा हो सकता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक वो दोबारा पैदा, तो उसको नहीं समझ आई, तो उसने कहा दोबारा फिर पैदा होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, रूह और पानी से नहीं, तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि कोई इंसान खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, जाना तो दूर की बात है, दूर से भी नहीं देख सकेगा। तो कैसी बातें हैं, कलाम के साथ चलना हमें जरूरी है, लेकिन लोग खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार नहीं। ना ही इन ख्वाहिशों से निकल आए, बाहर आ जाएं। जो खौल शैतान ने हमारे साथ पर रखा हुआ है ना, कि हमारी ज़रूरतों का, हमारी ख्वाहिशों का, और हमारे अंदर वो हमें बेचैन किए हुए है, उसको निकाल दें। सिर्फ दुआ करें ईमानदारी के साथ, खुदा के ऊपर छोड़ दें जो आपकी ज़रूरत है, नीड रख दें, कहीं खुदा तेरे सामने जो तू मेरे लिए करेगा बेहतर करेगा।
और जो कुछ तूने मेरे लिए मुकर्रर कर रखा है, तू मुझसे प्यार करता है, क्योंकि जब मैं गुनाहगार था तूने अपने बेटे को भेजा कि निजात भी मुझे दी है। मैंने तुझे कबूल किया है, जिन्होंने नहीं किया उनको खुदा तो फिर। लेकिन अगर खुदा को हम भूल जाएं, हम खुदा की मर्जी को ना माने, तो कलाम में लिखा है कि वो बुड़बड़ाए। उन्होंने सुहाने मुल्क को क्या करा, हकीर जाना। आज भी लोग क्या खुदा की बादशाही को हकीर जान रहे। मोजज़ा ते मोजज़ा, मोजज़ा ते मोजज़ा। मैं चर्च शर्तां रखियां ने खुदा दे नाल, मैं चर्च ही उदन जाना जिदन तू मेरा फलाना काम करेगा। ओ बेवकूफा, तेन पैदा किया है, तुझे बनाया है, तेरे नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, फिर तेरे गुनाहों को माफ करने के लिए अपने बेटे को सलीब पर चढ़ा दिया, उसका खून बहाव से कोड़े लगे, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, हमने निजात पाई। तो जिसके खून की कदर नहीं, तो अब तू उससे ज्यादा क्या लेगा? सोच की बात है। लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहते हैं फला चैनल पे चले जाएंगे, मौजज़े होंगे। हो मौजज़े, मौजज़े यहाँ भी होते हैं, हर जगह मौजज़े करने बुरी बात नहीं, लेकिन कलाम में लिखा खुदा की मर्जी को पूरा करना सबसे ज्यादा लाज़िम है। मौजज़ा तो ये है कि मैं और आप खुदा के साथ लिपटे रहे। मौजज़ा तो ये है कि हम गुनाहों से माफी मांगे। मौजज़ा तो ये है यीशु मेरे साथ रहे और मैं उसका बेटा और बेटी हूँ, और वो मेरा खुदा हो, मेरा बाप हो, आसमानी बाप की मर्जी पर। ए हमारे बाप पढ़ लेना रट्टियां रटाइयां दुआवां पढ़ लैनियां ने, अमल कोई नहीं। तोबा दा अमल, तोबा दा अमल, तोबा भी करी, शराब भी पी, सिगरट भी पी, चरस भी पी, गालां भी कढ़, घर च लड़ाई भी पैदा कर, लालच भी कर, रिश्वत भी लै, सूद भी लै, सारा कुछ कर, जो कुछ नहीं करना वो भी कर, ते तोबा दा अमल में पढ़े। ऐसा है। ये खुदा को भूलने वालों, खुदा की मर्जी ना मानने वालों, तुम्हें इन दुआओं से कुछ नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अगर खुदा के साथ चला, झूठ गाली फरेब छोड़ दो, किसी को धोखा देना छोड़ दो, अपने लालच में डूबकर किसी का नुकसान करना छोड़ दो, अपने आप को तब्दील कर लो, तौबा की माफी का फल पैदा करो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है, भला करता है, बुरा भला करता है, तो उसके लिए बरकत चाहो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, मेरे साथ, हमें मुआफ करना चाहिए। हमें बर्दाश्त की रूह यीशु ने बर्दाश्त किया, हमें उसकी तरह बनाए। हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं नहीं खुदा तू साड़ी मर्जी बन, अपना खुदा अपना ही बादशाह नहीं बनाया, बल्कि अपना नौकर बनाया। करेगा कि नहीं करेगा? दस एक काम तू करेगा कि नहीं करेगा? रोक देना। मैं तेरे अगे दुआ नहीं सी की, रोजा नहीं सी रखे, क्या तू मेरी मर्जी नहीं पूरा किया? बेवकूफ मैदान समझ। अभी खुदा हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने खुदा की बात, बनी इसराइल ऐसे करते थे, मन दे दे, कहा रात को सो जाओ, सुबह उठो तुम्हारे लिए आसमान से मैं रोटियां बरसाऊं। मन बरसा दिया, 40 साल तक खाते रहे, तो फिर भी बिगड़ गए, अक गए हैं मन खा खा के। गोश्त खाना, कहा गोश्त खा लो। रात को खुदा ने अपने बंदा को हुक्म दिया, मैं सुबह होने तक यहाँ से इनके दिलों में गोश्त इस तरह से बरसाऊंगा। तो कलाम बयान करता है पुरो चलाई, आंधी चलाई, और कलाम में लिखा है कि इस तरह से बटेर आए। वो दुनिया का गोश्त आया जो सब गोश्तों से आला है। बटेर का गोश्त सबसे सेहतमंद और इंसानी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो वहां इतने बटेर के उनकी जमीन ढक गई, और लोगों ने क्या किया? खुदा की शुक्रगुजारी ना की, बल्कि क्या किया? उनको ऐसे पकड़ा, दांतों से चीरा, खून समेत उसको ऐसे ऐसे खाने लगे, जबकि खुदा ने मना किया था। किस तरह की बेसब्री इंसान के अंदर। और फिर खुदा ने कहा इन्होंने मेरी शुक्रगुजारी नहीं की, उन्होंने मेरे हुक्म को नहीं माना। खुदा ने कहा था खून बहाकर गोश्त खाया जाए, क्योंकि खून उसके बेटे का बहा। खुदा इस बात को जानता है खून की कदर क्या है। खून के अंदर इंसान की जान होती है। इंसान का खून ज्यादा बह जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। तो खून बहा कर उसको गोश्त को पका कर खाना, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो कलाम में क्या लिखा? उसी वक्त खुदा ने वबा चलाई और हजारों हजार लोग मर गए। बाबा उसी टाइम खड़े पांव पे गिरते जा रहे, मरते। खुदा का बंदा भागा, मूसा कहा हो बड़ा काम खराब हो गया। फिर खुदा के जोर झुका कटने के बाद खुदा माफ करते। अगर मर गए सारे तो फिर लोग कहेंगे खुदा ने को बियाबान में मारा। अपने नाम की खातर गैरत आती है ना कर। आज भी खुदा गैरत खाता है, लोगों को बचा लेता है। लोग बड़े बड़े गलत करते रहे हैं, गलत गुनाह कर रहे हैं, वो काम बातें खुदा के बरखिलाफ कर रहे हैं। खुदा फिर भी कहता है नहीं, बेटे का लहू बहा है, इनको आखिरी हद तक माफी की मैं दूंगा। अगर ये मान जाए तो निजात पा लें, नहीं तो फिर जाएंगे। फिर लिखा जब खुदा फाड़ डालेगा फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए खुदा का कलाम खुदा के लोगों ये बयान करता है जो खुदा की मर्जी पर चलेगा वही उसका भाई और बहन और माँ है। आओ खुदा की मर्जी को कायम करें। आओ मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर कमियां हैं तो कोई बात नहीं, खुदा आज पूछे और आप सबको माफ करने की कुदरत रखता है। वो ये नहीं कहता, वो पिछले कलाम में लिखा है तुम्हारे गुनाह किरमसी हो तो भी बर्फ की मांद क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। मैं तुम्हारे गुनाह को फिर याद ना करूंगा, साड़ दूंगा उस खाते को। जब कोई चीज जल के जाती है ना तो फिर वो तो उसकी शक्ल सूरत ही बदल जाती, खत्म ही हो जाती, नजर ही नहीं आती, वो तो राख बन जाती है। जिस तरह हमारे गुनाह भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुनाहों को तर्क करके फिर दोबारा नहीं करना। हमें बाप की मर्जी को पूरा सही चलना है खुदा के साथ, तो फिर हमें अबदी निजात और हमेशा की बादशाही भी मिलेगी।
वरना दुनिया में चीज़ें तो जो हमने पहले नहीं ना पैदा हुए थे जब, तो हमें नहीं पता था कि हमारा घर कैसा होगा, माँ बाप कैसे होंगे, अब कहाँ रहेंगे, कौन सा खान, खुदा ने हमारे लिए सब कुछ मुहैया किया। तो आने वाली लाइफ में भी वो हमारे लिए जानता है कौन सा खानदान, कौन से लोग किस टाइप से, और मेरे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, ये खुदा मुहैया करेगा। आप सिर्फ ईमानदारी से, वफादारी से खुदा की इबादत करें, खुदा की बात माने। ऐसा ना बनी इसराइल की तरह बियाबान में गर्क, इस दुनिया में गर्क हो जाएं। इससे ऐसा ना हो कि हम फाड़ डाले जाएं, ऐसा ना हो कि जेड़े तेरे आएंगे जो कहेंगे आसमानी बाप मैं तेरा बंदा, पर खुदा कहेगा तुमने तो मेरी बात नहीं, चले जाओ मेरे पास से, चले जाओ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो और कौन हो। यीशु कहेगा ऐ बदकारो, मेरे सामने से कहाँ चले जाओ जहाँ रोना और दांत का पीसना है। तो आप ऐसा चाहेंगे? जब हम सुन लेंगे तो चाहेंगे? ऐसा नहीं हरगिज़ चाहेंगे, इसलिए कि खुदा भी ऐसा नहीं चाहता। सो खुदा मुझे और आपके इस कलाम की वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। खुदा का शुक्र, हालेलुया।